শেয়ার করবেন। Hello Bayrok, Bhai Tongmai, Khakai Jotono Kahanung Namai, okay, Tini 14, 14 tarik, Tini Singapore South Finance Money, Paisok Paikya, Gengke, Ang Sintau Nailenya, Tangai Kisa Nalakya, okay, Tikan Nafu Tin Gonta Sumatongka. Gangga borok putih itu borok blind bang nai, aman bagai ang nong funung nang je funung mansak, ang je funung mansak nong funung nang nai, tenderok ani video no nai tongdi skip kaya kere, tam ni ke skip kaya kere norok bagai nong naba, aman bagai skip kaya kere, je mansak nai tongdi. Cái bài đó trực thăng cái chỗ tổng cao ấy nhân tổng ấy bên đây nhân tổng của subscribe chúng ta vẫn thăng cái tổng đó Syria Bursa mà nó này đến cái subscribe cái chúng ta thăng cái tổng tập đó nó này tổng đấy ang project nó mà chẳng nó phóng đây nó này actually thôi yo thì đấy Hey, this is how. Hey, this is me. Welcome to ND Depression channel. Today we are going to Asabal Mart Syria Gusar को देखने के लिए हम जा रही है. We are going to see the Syria Gusar. yes So stay with us. nó đồng này trong đi video tay hàng nó dễ phun man sắc phun này borok kayak berkeng mah panggil cokap po sudah hah kayak bayar nong naik trong đấy ang arat rahaman ini nong nama phun di sini bukan tidak kayak nanti kita so borok bang mana marang kamu Abang balik. तुम्हें मुझे बताना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया. बदन की ये खुशबू जगने लग जादू दिल में काबू खो गया. तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने पाया, जो होश था वो तो गया है. So it was a lovely performance by Mr. Shumon Monik and arekta performance আমরা Mr. Shumon Monik-এর কাছে শুনবো একটা গান আমরা শুনবো এবং সবাই গানটাতেও এনজয় করবো এবং তারপর আরেকজন শিল্পী ন্যাশনাল রিদম গ্রুপের আপনাদের সঙ্গে এই মঞ্চটুকু শেয়ার করবেন borok kebang mana beremar orang mungkin bang kenapa sih ke borok bangka naik dengan video angke menong naik borok kebang mana देवासी गणेश खुद सी कंधे तुम्हारे अब हमारे से
जल महल को नई सुविधाओं और उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित किया गया है। आज यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल इस ऐतिहासिक धरोहर का आनंद लेते हैं, बल्कि आधुनिक सुविधाओं का भी अनुभव कर सकते हैं। नीर महल में हाल ही में आरंभ हुआ लाइट एंड साउंड शो इतिहास और कला को जीवंत कर देता है। ये शो महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के योगदान और त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति की कहानी सुनाता है। प्रकाश और ध्वनि का ये जादू पर्यटकों के दिलों में एक नायाब छाप छोड़ता है। त्रिपुरा का सुलमा डोंगो। Ladies and gentlemen, on the stage we have Mr. India 2022, Mr. Mithun De Burma with Tripuri tribe. Along with their costume show, ladies and gentlemen, you can see the festivals, the art and culture celebrated by the Tripuri community. Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Jamatia community with their beautiful festivals, Goria. Tripura. उस शख्स को भी हम जरूर मंच पर बुलाते हैं जिन्होंने इस ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम शो को कोरियोग्राफ किया है। none other than the very famous model come actor of our Tripura, Mr. Shubhrajit Ghosh on the stage. Come on everyone, एक बार जोरदार तालियां हो जाए Mr. Shubhrajit Ghosh के लिए। And ladies and gentlemen, ইন্ডিয়ান আইডল কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন। আমরা চাই আপনারা প্রত্যেকে মিলে এই শিল্পীকে নিয়ে অর্থাৎ আমাদের So ladies and gentlemen, we will take max to max 4 or 5 minutes time. Within 5 minutes, Sauravi Deparman will share us, join us in the stage. আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সৌরভী দেববর্মন আমাদের সঙ্গে মরেন এবং তারপর আমরা যে অধীর Hai bede tam bede borok sebaga. Oro cera masuran phaye lain nama basaka tiken nana puro oro basi utam nai tau yes জীবন আগে পাই নাই Borok kesebana are. সৌরভী দেববর্মন এই মুহূর্তে মঞ্চে আসছেন সৌরভী দেববর্মন, আমাদের রাজ্যের মেয়ে, আমাদের রাজ্যের গর্ব, যে নাকি খিতাব জিতেছে ইন্ডিয়ান আইডল 4, যে নাকি ফার্স্ট ফিমেল ইন্ডিয়ান আইডল উইনার, যার জার্নি শুরু হয়েছিল আমাদের রাজ্যে, বাট রাইট নাও সারা দেশে নয় সারা পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই শিল্পী, এবং এই শিল্পীকে আমরা সবাই মিলে ওয়েলকাম করব। একটা জোরে হাততালি।
घर से रजाई नहीं चलिए मोरनी बढ़ के শ্রেয়া ঘোষালকে মঞ্চে আহ্বান করব, কিন্তু আসুন আজকের এই আয়োজন মঞ্চ থেকে আমরা আমাদের এই প্রিয় শিল্পীকে ত্রিপুরাবাসীর তরফে একটি অসাধারণ উপহার তুলে দিই। আপনারা যারা এখানে জড়ো হয়েছেন, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি মঞ্চে চলে আসবেন। আপনারা দেখছেন তার সঙ্গে যন্ত্রানুষঙ্গে যারা সহযোগিতা করবেন তারা প্রত্যেকে মঞ্চে চলে এসেছেন। আসুন আমরা সবাই মিলে শুরুতেই এই মঞ্চে আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল চলে আসবেন। প্রস্তুতির একেবারে শেষ পর্ব, অপেক্ষারও একেবারে শেষ লগ্ন। এই প্রতিটি মিনিট আমাদের দীর্ঘ এতদিনের অপেক্ষার অবসান। সামনে আপনারা যারা আছেন আপনাকে দিন একবার তাকিয়ে দেখুন কি অভিনব একটি দৃশ্য তৈরি হয়েছে, কি দুর্দান্ত একটি মুহূর্ত রচিত হয়েছে এই ময়দানে। এবং সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে ছবিতে ছবিতে যখন ছয়লাভ হবে এই মুহূর্তগুলো, আমরা বলতে পারবো আমরা আলো দিয়ে, আমাদের উষ্ণতা দিয়ে, আমাদের হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে শিল্পীকে বরণ করেছি। This is a beautiful, beautiful moment for all of us, ladies and gentlemen. Let us keep the flash mode on. And we all will have her presence within a short while from now. Ladies and gentlemen, gear up and gear up to welcome one of the melodious voice of our time, Shreya Ghoshal. মঞ্চের বাঁদিকে ডান দিকে কাছে আপনারা যারা রয়েছেন, সামান্য কয়েক মিনিটের একটা ব্যাপার। এই আলো আবেগের আলো, এই আলো আমাদের হৃদয়ের উষ্ণতার আলো। এই আলো আরেকবার একসঙ্গে চিৎকার করে বলুন 8, আরো জোরে বলুন 7। Let's all say it together, ladies and gentlemen, 6. And then let's say 5. Let us all say it together, 4. Ladies and gentlemen, let's say 3. একসঙ্গে বলি সবাই মিলে শিল্পীর জন্য 2। আমরা সবাই মিলে বলি 1। শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল। So ladies and gentlemen, let's make this moment magical. Prepare yourselves to witness the voice that has touched millions of hearts across the globe. She is the epitome of melody, the queen of playback singing, and a true icon of Indian music. It is with immense pride and excitement that I am announcing her name, and she is none other than one and only the sensational Shreya Ghoshal.
হ্যালো, একটি ছোট্ট যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের অপেক্ষা। শিল্পী নিচেই অপেক্ষা। यही आपका अंदाज रहे। आज की शाम से हंसी कोई शाम न हो, और इस शाम का अपना अलग मिजाज रहे। मेरा हर नगमा एक फूल है सदाओं का, सुरों की खुशबू लिए गीत है अदाओं का। इन्हीं फूलों से सजे साज के गुलदस्तों में रंग भरने लगा है आपकी दुआओं का।
hai biar rok sorok tu borok tengma am seke borok bang ma sila habu nyai ya kakak borok bang mana baga yang pada ramah hai biar rok rok ramah hai biar rok bang seke tak habu nyai ya tongi mali ya nengi ma thang kam ni baga oke mah ya bertung pelazak borok bang mana marung suka security ko tight na asiko borok bang ma borok nai jadi borok bang mana borok marung ha hai si bere tong lai be su mela hai si tu mela mela halo friend nai jadi baru asiko borok bang ini ekika am sika borok bang or tiket ko amun sadai tiket bo am sika tiket keribo borok hamba tohi bahat ba kok borok ma hadia keribo bo sika borok bang ma kai tinin video am semua orang next video kita lawan konten lebih banyak